আজকে সুন্দর ভাইরাল हेलो गाइस রাবণ আছে দিতাছে উদয় हेलो गाइस अभी इधर में सुंदरी कलर लग रहा है কালার अरे बात नहीं हो ও बात आपको सुनो जाके এটা ধরছে না বা এটা ধর একটা আর দে মনে করতে কোনে তুই सुंदरी का मुख सावा में कर देगा একদম জানি না एक कल्लुड़म টাকলু লাগে দিম हेलो गाइस थोड़ा से कर फट रहा है उसके डायरेक्ट डायरेक्ट देना एक तो हेलो गाइस अभी इधर एक इसको यूट्यूब में फास्ट कर देंगे बाल कान सोच दे दो बारी না তোরে ই করে দিতেছে আর জীবন উঠবো না দিয়ে ভালো না না অম্বে থাকুম না না উঠবো कैमरा मैन जल्दी फोकस करो